Hi! Hiring pa ta ha as AQ officer or site acquisition officer for Cebu and Panay area. So, kaning site acquisition officer nato, ma-assign ni siya for fiber home, Cebu and Panay. So, ang trabaho ani niya is siya tong taga-process og mga permits para sa telecommunication company, siya tong taga-negotiate sa mga tag-iya sa yuta or landowner para matukod ang mga tower or dikaha ang mga poste sa lugar. So, ato ang qualification ani niya is male or female, no age limit, as long as college graduate, dili maulaw makig-negotiate. So, ang sweldo ani niya goods. So, nag-range siya from 15 to 35. So, nakadepende sa skills nimo o sa imuhang evaluation or assessment during sa final interview. So, kung ganahan ka mo apply, submit lang imuhang resume through my email or through my messenger or comment below para matagaan ka og instruction kung sa imong buhaton. So, sa paimong hulat, submit na! Thank you so much! Once again, this is Jenny, your recruiter from Cebu. Don't forget to like, comment, share, and follow for more video. Thank you so much! Bye-bye!